Shalom, shalom wapendwa wa Bwana, ni wenyu mtumishi John Verlin Bigabwa mzee kutoka kanisa la 5e Selpa na Murera hapa Kaziba ku centre du centenaire. Na tamani kwamba pamoja tuchangie neno hili kwa hii Jumapili ya siku ya leo ambayo inaandikiwa katika kitabu cha Luka sura 9. Tunaanzia kwa mstari wake wa 37. Luka 9 tunaanzia kwa mstari wake wa 37 ambayo inasema: Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutanana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo humpagaa, naye mara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchuboa. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiwezi. Yesu akajibu akasema, Enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa. Alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia baba yake. Wote wakashangaa wakiona ukuu wa Mungu. Nao walipokuwa wakiyastaajabu mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake, Yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue. Wakaogopa kumuuliza maana yake neno ile. Amina. Mpendwa, nataka nikwambie kwa Jumapili ya leo ya kwamba Mungu ni Mungu na mwanadamu ni mwanadamu. Mungu ana uwezo wake, na uwezo wake si kama uwezo wa mwanadamu. Tunaweza kuwa na nguvu, tunaweza kuwa na uwezo, lakini hakuna wezaye kujipinga ama kujilinganisha na Mungu. Matendo ya Mungu ni makubwa, na ni hivi ndivyo mwimbaji anaimba. Anasema matendo ya Mungu yanapita fahamu zetu. Tukiweza kuangalia yenye Mungu anatufanyiziaka, tunaweza kukosa hata namna gani ya kuieleza, kwa sababu kila siku katika maisha yetu inatangaza muujiza. Neno fupi ambalo nataka kwamba tulichangie pamoja na wewe siku ya leo hapa ni hili neno ambalo Luka ameliandika katika hii sura 9. Na maandiko iko nasema ya kwamba Yesu alipanda mlimani kwenda kuomba. Na wakati Yesu alipanda mlimani kwenda kuomba, alitoa wanafunzi wake wote wakapanda. Lakini si wote waliopanda juu. Kwa chini aliacha huko wanafunzi 9. Lakini miongoni mwa hiyo 12 akatwala Petro, Yohana na Yakobo. Hao watatu wakapanda wote mlimani. Na wakati walipopanda huko mlimani, maandiko yanasema ya kwamba Yesu alifikia nafasi nyingine ambapo aliwaacha wao watatu, naye akapanda kidogo juu, akawaacha akiwasihi waendelee kuomba. Na inaonekana ya kwamba hakika hawa watatu walizama katika vilindi vya maombi, wakiomba sana Mungu. Na Yesu huko ambako alipaa, naye pia alizidi kuomba Mungu, kwa sababu Yesu alianza kuona siku zake za kufariki zinakaribia. Sasa ilibidi sana aongeze maombi ili kwamba Mungu amtie nguvu ya kushinda msalaba, nguvu ya kushinda kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Na hapa ninajifunza kitu fulani, kusema ya kwamba katika maisha tuzidi kupanda viwango vya maombi.
Wanafunzi hawa kenda waliobaki chini, inaonekana kwamba walibaki huko, lakini hawakuwa wakiomba. Hawa ambao walipanda juu pamoja na Yesu, Petro, Yohana na Yakobo, inaonekana kwamba walikuwa wakiomba. Pia Yesu naye ambaye alipanda juu zaidi ya wote, naye alizama katika maombi. Na hii inaonekana ya kwamba kuna ngazi za kuomba, na mtu mwenye anaombaka Mungu mpendwa haiko mwenzako. Mtu mwenye anajua wasiri ya magoti ni nini, usimchezeshe. Kwa sababu tuna mfano mmoja kama ndugu Danieli. Ukisoma katika kitabu cha Danieli sura 6 waweza kuziona zile habari. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli kulifikia kiwango ambacho walisema katika Babeli ya kwamba hakuna mtu atakayeomba, na yule atakayesema ya kwamba ataomba atatupwa katika tundu la simba. Danieli ambaye alijua siri ya maombi, ya kwamba maombi na uwezo ya kufunga hata vinywa vya simba, maombi na uwezo ya kunyamanzisha na kuyeyusha milima ambayo inaweza simama mbele zetu. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli akafungua madirisha yaliyokabili Yerusalemu, akipanda kwenye chumba cha juu cha nyumba ambapo alipokuweko, akaanza kuomba kila asubuhi, mchana na jioni. Kiwango watu hawa wakasema ya kwamba mfalme, kuna mtu ambaye yuko naomba. Japokuwa ulitia desturi ya kwamba hakuna mtu atakayeomba isipokuwa siku 40 zienee, lakini Danieli yupo naomba. Danieli wakamwendea, wakamtupa katika katika tundu la simba. Na wakati alipotupwa katika tundu la simba, kumbe Danieli kuna siri ambayo alielewa, ya kwamba yeye hawezi akaogopa simba za duniani, lakini ataogopa simba wa kabila la Yuda. Alijua ya kwamba simba wa kabila la Yuda, kama akimwamini na kama akimwekea imani na tegemeo lake, akishuka katika simba za duniani, simba wa kabila la Yuda ana uwezo kufunga vinywa vya simba. Na ghafla Danieli alichukuliwa akatupwa katika tanuru la simba, katika tundu la simba tafadhali. Na wakati alitupwa humo ndani, maandiko yanasema ya kwamba simba hata moja haikufungua kinywa kwa ajili ya kumluma Danieli, lakini hizo simba zikafanya usiku mzima na Danieli. Na wakati alipotoka humo ndani, ikaonekana ya kwamba wale wote ambao walisema ya kwamba Danieli atupwe humo, walipowatupa wao wakakufa. Nataka niseme ya kwamba kuna njia ambayo mtu wa maombi anaweza kupita ndani, lakini kama hauombaki hawezi pita mwele, ndio unaweza kaangamia. Kuna magonjwa ambayo mtu wa maombi anaweza kagonjwa na atazeekea ndani na zitamfanya kitu, lakini kama hauombaki zinaweza kuua. Na kutangazia katika siku ya leo, Mungu akujaze nguvu ya maombi, Mungu akujaze uwezo wa maombi, ili kwamba magumu ambayo unayapitia, maombi na uwezo ya kuyeyusha. Hiyo vikwazo ambavyo unavipitia, maombi na uwezo ya kuyeyusha. Nami nakutangazia siku ya leo na kuiomba kwa Baba aliye mbinguni akutie nguvu ya maombi, wewe ambaye umeregea. Yesu alipopanda huko mlimani, naye pia maandiko inasema ya kwamba alikuwa akiomba sana, kiwango uso wake ukageuzwa, uso wake ukageuka. Na wakati uso wake ulipogeuka, ghafla roho mbili zikatoka mbinguni na kushuka. Ilikuwa viwango vya juu sana ambavyo Yesu aliingizwa ndani. Wapendwa, niko naongelea siri ya maombi kwa saa kidogo hapa, ambayo niko nasema hapa. Kiwango uso wa Yesu kageuzwa. Kumbe maombi na uwezo kugeuza uso. Kumbe maombi inaweza changer face ya vile tuko tunaona. Nataka nikuambie siku ya leo, wewe mwenye hauombaki, inaweza pitia kwamba unapitia magumu fulani, lakini kama uko naomba, ile magumu inaweza fika mwisho, inaweza geuza sura yake. Magumu inaweza kuwa na sura ya kuintimidate jamaa yako, magumu inaweza kuwa na sura ya kukuintimidate maisha yako yote. Lakini kama unajua siri ya maombi, acha nikuambie ya kwamba maombi inaweza geuza uso wa kila jambo, wa kila circumstance yenye uko unapitia ndani. Naweza pana mfano wa pili ambao ni Petro, ambaye alikuwa amefungwa gerezani, lakini kanisa ikaona ya kwamba Petro ameshikwa tayari, lakini hii hali ambayo imemshika ilibidi maombi geuze hiyo sura ya kufungwa gerezani ipate kumtoa katika vifungo. Kanisa likaomba Mungu, na wakati kanisa lilipoomba Mungu, maandiko yanasema ya kwamba gereza ikafunguliwa na Petro akatoka kwa maombi ya kanisa. Wewe mwenye hauko naomba na kupatia pole sana.
acha nikwambie ya kwamba peu importe circonstance zenye tunaweza pitia ndani, maombi iko na siri yake kubwa, maombi iko na nguvu yake kubwa. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipokuwa akiomba uso wake ukageuzwa. Na wewe nakutangazia siku ya leo ambayo naomba Mungu, magumu ambayo unapitia ndani, badilishe sura. Kama ilikuwa ni sura ya magumu, ipate kubadilika siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni sura ya magonjwa, maombi ipate kuibadilisha siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni sura ya kuteswa, kutupiliwa, kuonewa, ama sura ya vita unaweza kupitia wepo kiroho ama kimwili, natangaza siku ya leo Mungu aliyetuita katika huduma hizi ageuze sura ya hiyo hali yote ambayo unaipitia. Haleluya. Yesu akapanda, alikuwa akiomba, sura yake ikageuzwa, kiwango roho mbili zikashuka toka mbinguni, nayo ni roho ya Elia na roho ya Musa. Angalia Petro ambaye alikuwa akiomba. Mimi na wewe tulizane, je, macho ya nyama yaweza kuona kitu ambacho ni roho? Hii ni uongo. Hii inamaanisha ya kwamba Petro walikuwa bako concentre mu prière, na wakati walikuwa bako banaomba, bali Petro akaingia mu dimension yenye iko ya yulu ya prière, mpaka akaona Yesu tayari uso umegeuzwa, akaona Elia na Musa wakishuka. Na wakati alipowatazama wanashuka, akawaambia wenzake, inatubidi tujenge vibanda vitatu hapa. Tutajenga kibanda kimoja cha Musa, cha pili cha Elia, na cha tatu cha Yesu. Wenzao walipopanda katika viwango vya maombi, nao wakapata kuona yale mambo. Kumbuka katika kitabu cha Ufunuo, ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 4, utaona mahali ambapo hata Yohana amepelekwa katika kisanga cha Patmos. Alikuwa ameyaona mambo mengi sana, alifunuliwa mambo kuhusu kanisa, alifunuliwa mambo kuhusu vingine. Lakini wakati alipofika kwa hii sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo, maandiko yananiambia ya kwamba roho ya Mungu akamwambia Yohana na kuomba utoke mahali ulipokuwa, upande kidogo, maana nataka nikuonyeshe mambo isiyokuwa na budi kuonekana. Nataka upande kidogo, si kwamba upande na miguu, hapana. Maana Yohana alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. Malaika alipata kumwambia apande kiwango yengine ya roho, apande viwango vya juu. Kusema kama alikuwa akiomba azidishe maombi ili apate kufikia vile viwango. Maana utaelewa ya kwamba kama hauombaki haiwezi fikia mniveau ya kupata mavision spirituelle. Unaweza kuwa na lota bile vyenye viko ovyo ovyo, lakini kama unaombaka, ukipanda dimension ya prière, kuna mambo mengine unaweza ona ya ajabu na ya kushangaza. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yohana alipopanda katika viwango vya maombi, alipopanda kidogo, maandiko yanasema tazama akaona kiti cha enzi. C'était sa première fois anaona kiti cha enzi ambacho kinaikaliwa na mwana kondoo wa Mungu, ambaye ana uwezo wa kufungua ile kitabu ambayo inapeleka mihuri 7. Kuna mambo ambayo hawezi ukayaona kama usipopanda viwango vya maombi, kama usipopanda katika vilindi vya maombi. Hata ingeliwepo kiroho na kimwili, kuna mambo hawezi ukayaona. Petro alipopanda viwango vya maombi, maandiko yananiambia ya kwamba tazama akaona Elia na Musa wakiwa tayari pamoja na Yesu. Na wakati alipowaona akaambia wenzake, tujenge vibanda vitatu hapa, kimoja kia Musa, kingine kia Elia na chengine cha Yesu. Nikuambie kitu kimoja mpendwa, kwa nini Petro hajasema ya kwamba tujenge vibanda visita? Kiangu Petro, kia Yohana na Yakobo, kia Yesu na Musa na Elia. Elewa ya kwamba kama ukipanda dimension ya prière, kutafikia wakati utasahau kujiombea, unaanza kuombea magumu ya wengine. Na wakati uko na waombea, Mungu naye atakukumbuka nawe pia. Maana Mungu hawezi kasahau yale kazi ambayo nayafanya. Bwana si zalimu ili asahau kazi tunayoifanya. Kama ukipanda dimension ya prière, utafikia niveau ya kujisahau, utafikia niveau ya unajisahau wewe ni nani. Unasahau niveau ya maprobleme zenye uko nazo kwa ajili ya ile roho ya upendo ambayo ni tunda kubwa ambayo Mungu ameweka ndani ya mioyo ya Wakristo na waombaji. Utaacha kujiombea wewe. Hata ungelikuwa mgonjwa, utaanza kuombea wengine wagonjwa. Haleluya. Petro akajisahau naye pia. Petro akaanza kuwaona wao na kawaombea vibanda vitatu. Ni hapo ndipo sauti ilitoka mbinguni na kusema ya kwamba huyo ni mwanangu mpendwa, mumsikilize yeye atakalowaambia. Ilikuwa confirmation ya kutoka mbinguni, ilikuwa ni confirmation ya kutoka juu. Lakini elewa ya kwamba kama Petro asingelipanda katika vilindi vya maombi, na wenzake wasingeliona mambo kama na yale. Ni hapo ndipo zile roho mbili zikapotea, na Yesu
akawaambia basi tushuke huko chini kwenda kuwatazama wenzetu nao tuendelee katika kazi. Lakini wakati wako wanashuka kule chini, sasa nimeze mate kidogo pamoja na wewe. Wakati walikuwa wako wanashuka kule chini, maandiko nasema ya kwamba kulikuwa mtu baba ambaye alikuwa na mtoto wake wa pekee mwenye alikuwa anagonjwa pepo wachafu, na hii pepo zilikuwa zinawasumbua sana, na kulifikia kiwango ambacho hii pepo zilikuwa zinaleta kifafa kwa mtoto, zinamtupa mumoto na saa zingine zinamtupa mumai karibuni kumuua, na zikisema zimpumzishe kidogo, lakini sio kumuacha, zimpumzishe kidogo. Ilikuwa ni kwa shida, mateso ya ajabu. Naweza kuambia mpendwa, kuna watu wengi wako wanatembea siku ya leo, lakini bako posede na maesprit. Kuko wenye bako posede na maesprit ya maimpudicite. Unakutana mtu yuko anatembea, lakini anataka kuwa mtumwa wa washerati, naye anatamani abitoke amo, lakini kutoka iko nguvu. Leo alitengeneza, kesho alitengeneza, lakini kusema toke ndani iko nguvu. Ni mtu mweko posede. Kwa mtu mweko posede na maesprit ya mensonge, ni menteur kabla ya sema bongo, hajisikia mzuri. Kwa mtu mweko posede na maesprit ya bwizi, hayaiba hajisikia mzuri. Kuko watu wengi bako posede na maesprit za mingi sana, na huyu kijana naye ilionekana kwamba alikuwa iko posede na huyu pepo wachafu akamsumbua sana, na baba yake akamleta kwa wale wanafunzi 9 ambao Yesu aliacha chini ya mlima, na kuambia ya kwamba nyinyi ndio mnafunga sentir, wakati mtakapoona ya kwamba labda shida ikitokea, nyinyi mnaweza mkaiombea, na shibe tuko kule yulu tunaenda kamata zamu. Kumbe wale wenye walibakia mwele dimension ya kwanza ya prière habakuingizwa katika maombi, bakabakia mu distraction kiwango. Wakati baba alileta mtoto ambaye alikuwa anagonjwa kifafa, hawakuweza kumponya mtoto, hawakuweza kumsaidia mtoto, pepo zikawashinda. Lakini kumbuka huko nyuma tafadhali, kuna siku ambapo walifika mbele za Yesu akirukaruka na kusema ya kwamba pepo wamewatii. Yesu akawaambia ya kwamba msijisifu kwa sababu pepo wamewatii, lakini mjisifu kwa sababu majina zenyu zimeandikwa katika kitabu cha uzima. Na ni hapa mtaelewa ya kwamba wanafunzi wa Yesu tayari walikuwa wamepewa mamlaka kufukuza pepo wachafu. Lakini elewa ya kwamba pepo haiwezi toka wakati hauna dozi ya prière. Pepo haiwezi ikimbiza wakati hauna dozi ya prière. Voilà pourquoi kuko ba serviteur de Dieu ba mingi sana kupungukiwa na nguvu ya maombi. Wanaweza zania, wanaweza hubiri ndio, wanaweza fanya kazi nyingine ma ministère ndio, lakini kuko nyingine ministère habezi exercer, ministère ya deliverance habezi ingia. Sababu gani? Wamepungukiwa, hawana uwezo, hawana nguvu ya kufukuza zile pepo, hawana nguvu ya kudelivrer. Kama gisi maandiko nasema wa kitabu cha Luka sura ni mstari wa 18 ya kwamba Roho wa Bwana ni juu yangu, maana amenipaka mafuta ni hubiri habari njema kwa maskini, wafungwa wapate kufunguliwa, vipofu wapate kuona. Ni hapo ndipo ambako niko. Kama Roho wa Bwana haiko juu yako, ile yote hawezi kaifanya. Mhubiri mwenye hana dozi ya prière, mhubiri mwenye haombake kutusa batemwe de Jehova, mhubiri mwenye haombake hana nguvu ya guérison, hana nguvu hata vyenye iko nafanya, iko tusa ma discours zenye uko nafanya juu hata neno la Mungu ambalo unaweza ukalifundisha watu. Hilo neno la Mungu ni parole connaissance, ni neno yako tu, binyo lisomaka labda mteoloji, binyo lisomaka labda kwa kufunzwa na wengine, lakini haiko parole releve ambayo inaitwa rema, ambayo inatoka katika ufunuo wa Bwana. Wapendwa, niwaambie ya kwamba hakuna kazi tuwezayo kuifanya kama Roho wa Bwana sipokuwa juu yetu. Na nini itakayosaidia nguvu za Roho wa Bwana kuwa juu yetu? Kumbukeni katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Yesu aliambia mitume yake, pandeni Yerusalemu, mkasubiri huko siku 10, muwepo huko mkiomba, nitawasukumia msaidizi atakayewasaidia. Kama walikuwa pamoja kwa umoja katika maombi, kama wangelikuwa hawako huko katika kuomba, distraction juu benye balichokaka balirudiaka, lakini wachache waliobaki ni hao ndio walijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Eleweni ya kwamba kama unaomba sana, nguvu za Roho Mtakatifu zitazidishwa ndani mwako. Kama ukiomba sana, kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu atavifunua na kuviweka ndani mwako. Kama ukiomba sana, wewe unageuzwa kuwa depo ya Mungu. Kama uko na dozi ya prière, uko depo ya Mungu, uko base ya Mungu. Kusema ndani yako Mungu atakuwa ameweka vitu vikubwa vitakavyosaidia watu, jamii na nchi pia, vitakavyosaidia kanisa la Bwana. Wahubiri
wahubiri wenzangu, walimu wenzangu, wana teolojia wenzangu, nawaambia siku ya leo, tusitazamie tu mambo ambayo tumefunzwa shuleni, tusitazamie tu mambo ambayo tumefunzwa na wazazi wetu, lakini tutazamie tena nguvu za Bwana. Na nguvu za Bwana tutazitoa wapi? Ni katika siri ya kuomba Mungu, ni katika siri ya kuzama na kupenya katika vilindi vya maombi. Tutafute uwezo wa Bwana ambao una uwezo kubomoa na kuongoa anga zote, mamilima yote ambayo inaonekana juu yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka niiseme hii mpendwa, kama hauombi hauwezi ukapata nguvu ya kusaidia. Kama hauombi hauwezi pata uwezo wa kusaidia. Na kutangazia siku ya leo mpendwa, Mungu akusaidie upate nguvu ya maombi itakayo kusaidia wewe, isaidie jamaa lako na nchi, hata na kanisa lako. Eleweni ya kwamba hata katika kitabu cha Wafilipi sura 6 maandiko nasema, vaeni silaha za nuru mpate kupigana na yule mwovu shetani. Wanataja silaha zile zote, lakini conclusion banasema mkamate imani, mkamate neno la Bwana, mkamate vingine. Lakini yale yote yatafanyika kwa njia gani? Ni kwa njia ya maombi. Ni kusema hata imani yetu zitazidi kuongezeka na kujengwa imara ni katika kusoma maneno ya Bwana na kuongeza doze ya priere juu. Maana wakati unaomba Bwana na jirevele, imani yako itaongezeka na kukomaa. Kwa sababu tunapokuwa tukisoma neno la Bwana, imani huja. Lakini tunapoona matendo makubwa Bwana anayafanya, imani huongezeka na kukomaa zaidi. Ni kusema kama ulikuwa mama tasa ukizaa leo, uelewe ya kwamba imani yako itabakia pale kwenye utakuwa naambia benzako, Mungu malinifanyizia kabili, anaweza kufanyizia na wewe. Na ukikiri neno hile, tafadhali, ni maombi tayari unakiri juu ya mwenzako kulingana na imani ambayo unayo na matendo Mungu amekutendea. Yote ambayo tunaweza kuifanya na kuakerir kome silaha za Roho Mtakatifu, silaha za nuru za kupambana na giza, zote zinatokana ni katika maombi. Ukitaka kuisoma katika kitabu cha Wafilipi sura 6, soma anzia kwa mstari wake wa 14, utaona zile habari. Yesu aliposhuka, turudie kwa neno letu, Yesu aliposhuka huko chini, akakutana wanafunzi wake wameshindwa na kutoa pepo ambaye alikuwa amemtesa mtoto mwana pekee wa babaye. Ni hapo ndipo Yesu aliposhuka wakiwa wanne, Yesu na Petro, Yohana na Yakobo. Yule baba na makutano makubwa inamfuata. Yule baba akamwambia Yesu, nami nakuomba unisaidie, kwa maana mtoto wangu pepo wanamsumbua sana. Mara nyingi pepo umpeleka katika maji, mara nyingine pepo wanampeleka katika moto wakimletea kifafa kikubwa. Lakini nilimleta kwa wanafunzi wako na wanafunzi wako wakashindwa kumtoa. S'il vous plaît, nafasi ya kwanza katika Biblia yote nzima mahali ambapo Yesu anawahamakia na kuwatombokea wanafunzi wake bibliquement. Sababu gani? Sababu wanafunzi wake wamempatisha haya. Sababu wanafunzi wake wamempatisha haya, Yesu akawahamakia, akawatombokea. Na Yesu akawaambia nini? Ukisoma kwa kitabu, kwa hii sura ya mstari wa 41 sura 9 ya Luka, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa nanyi kuwachukulia hata lini? Yesu public mama hiyo anatombokea wanafunzi wake na kuambia, enyi kizazi kisicho na imani, kizazi kisichoamini, mpaka wakati gani nitabakia pamoja na nyie? Niendelee kubachukulia venye mnaweza fanya mpaka mimi nibifanye? Donc hamtaki kukomaa katika ulimwengu wa kiroho. Yesu anapenda kuwaonyesha gisi mnabakia mu distraction. Mimi mnaacha nibachukulia kila kitu. Mimi nenda omba, mnabakia kule, nyinyi hamtaki kuomba. Mpaka lini nyinyi kizazi kilichopotoka? Mpaka lini mtakuwa na imani? Mpaka lini nitazidi kuwachukulia? Ukiendelea kusoma ule mstari utaendelea kusikia ya kwamba Yesu alikasirika, lakini kwa mwisho aliposema na kukasirika na kutombokea wanafunzi hao, akamwambia yule baba, mlete mwanao hapa. Tafsiri yake iko hapa, ni kusema ya kwamba muniletea haya juu mimi ndio wanafunzi wangu banapatisha haya, mimi ndio mumpatie juu mimi ndio banapatisha haya. Lakini tafsiri nyingine ni kusema ya kwamba lakini Petro naye anaweza mponyesha, Yohana naye anaweza mponyesha, Yakobo anaweza mponyesha. Maana kule yule tulikuwa tuko concentré mu prière na banakuya banajazwa nguvu za Mungu juu yenye baliona kule biliongeza imani yao. Yenye baliona kule bilibatia nguvu zaidi sana. Maana walikuwa katika maombi ya juu sana. Banaweza mponyesha nabo. Lakini juu mimi ndio wanafunzi wangu banapatisha haya. Msitanie ya kwamba labda mimi sina uwezo wala haba kuna venye nisaka bafundisha na kuwasaidia.
familia yako, mumlete hapa basi muone. Sasa lete ule mtoto mbele ya Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akakemea ule pepo wakati alipomtia mtoto kifafa. Pepo wakati ziliona tu presence ya Yesu. Haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba Yesu akikuwa present mu maisha yako, kuko vingine vitu vitakuwa agite na vitakuachilia. Ile bumaskini uko nayo inaweza kuachilia. Zile zambi zinakufunga zinaweza kuachilia. Yale magumu unapitia kama ni magonjwa inaweza kuachilia. Katika jina la Yesu natangaza siku ya leo, kila vitu vikali vibaya vinafunga maisha yako, iwepo ni zambi, iwepo ni magonjwa, iwepo ni vita, iwepo ni kitu gani ambayo inafunga maisha yako, na itangazie kuachilie katika jina la Yesu. Presence ya Yesu mu maisha yako ionekane kufera shite kila aina ya magumu ambayo inakufunga, kila aina ya shida ambazo zinakufunga. Presence ya Yesu ibifera shite siku ya leo, na ikiri kwa jina la Yesu ikutane mahali ulipo, uwepo kazini, uwepo ofisini, uwepo nyumbani kwako, chumbani kwako, saluni, uwepo kila maukinywa. Ninakiri uwezo wa Yesu kukutane mahali ulipo. Presence, visitation divine ikufikie mahali ulipo, na kila vilivyokufunga vikuachilie. Kama ni kazi yako imefungwa ifunguliwe, kama ni ndoa yako imefungwa ifunguliwe, kama ni furaha yako ambayo imefungwa ifunguliwe. Yesu aifera jite kwa siku ya leo, na ikiri kwa mamlaka na nguvu na uwezo ambao nimepewa katika jina la Yesu Kristo, na ikiri katika maisha yako, na iachilia katika maisha yako. Ninakuombea mahali ulipo, Mungu aonekane kufera jite kila magumu yenye uko nayo, kama gisi presence ya Yesu wakati alifika mbele za mtoto, pepo wakamufera jite mpaka wakaleta kifafa juu ya mtoto. Na maandiko inasema wakati zilipofanya hivyo, Yesu akakemea, na mara yule mtoto akawa mzima. Mara yule mtoto pepo wakamwacha. Eleweni ya kwamba maandiko inasema ya kwamba na kila aminia ataona. Ni hivi ndivyo Yesu alimwambia Martha, na kumwambia ukiamini tu utaona uwezo wa Bwana. Nami nakiri imani juu yako, na imani hii iendee katika neno hili, na zaidi izidishwe na maombi kwako, izidishwe na kumtafuta Mungu. Maana katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura 7 mstari wa 14, maana unasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi toka mbinguni nitawasikiliza na kuiponyesha nchi yao. Na wewe pia nakuomba siku ya leo, Mungu akujaze nguvu ya kutafuta uso wake. Mungu akujaze nguvu ya maombi. Mungu akujaze nguvu ya kuacha njia mbaya. Mungu akujaze nguvu za kuacha kila uovu wote. Pia nataka nikuambie ya kwamba kuna mambo mengine hauwezi ukayaacha, kuna dhambi zingine hauwezi ukaziacha kama hujiplonge katika presence ya Mungu, kama hujiplonge katika vilindi vya maombi. Niseme neno moja hapa: wale ambao wanamuomba Mungu hawatafutake tena presence ya Mungu, lakini wanatembea ndani ya presence ya Mungu, wanakaa ndani ya presence ya Mungu, wanapumua harufu ya maombi, wanapumua pumuzi ya maombi. Nami nakutakia nguvu za maombi zikutane mahali ulipo, na zipate kukuweka huru kweli kweli. Maana maandiko yanasema ya kwamba Yesu alituweka huru kweli 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 kweli. Haleluya. Pepo wakamwachilia. Mara ilipofikia jioni, wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia Yesu, mbona sie tulishindwa na jambo kama na hili? Mbona sie hizi pepo zilitushinda? Wewe uliweza kwa njia gani? Wewe ulifanya nini tu upate kuweza zile pepo? Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawaambia ya kwamba, wapendwa wangu, fahamuni ya kwamba jambo hili haliwezekani isipokuwa mkiomba, mkisali, mkifunga na kukesha. Eleweni ya kwamba kuna mambo mengine ambayo haiwezekani kama hauko naomba, kama haujue siri ya kufunga. Kuko mtu mwanaweza anza mwaka na yengine hajua yake mafungo ndio nini, na uko naambia Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Hizi dhambi zinakufunga. Kuna dhambi zingine zinaomba ujiplonge ile tu saa uko naingia mu maombi. Maombi peke itakuimpose gisi ujiconcentre, ujitosha mu distraction. Ile concentration tu peke itakuepusha na dhambi fulani ile siku, na ile concentration peke itaumba dhamiri jipya ndani mwako. Ile maombi peke unaingia itaumba dhamiri jipya ndani mwako, kiwango ya kwamba mambo maovu ambayo ungeliyafanya
hautayafanya tena. Itakusaidia sana ukiomba leo, uombe kesho. Na ni hapa ndipo mwimbaji alisema ya kwamba nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza iko duniani. Mpendwa katika Bwana, Yesu akawaambia jambo hili haliwezekani kama msiposali na kufunga na kukesha. Na ni hapa ndipo nataka nikutakie mchana wa leo, Jumapili ya leo mpendwa, ionekane kwa Jumapili njema kwako. Zaidi kwa Wakristo wetu wote walioko na Murera, katika kijiji cha huko Buherere, katika kijiji cha Chirego, katika kijiji cha hapa na Mikubi, katika Mchingwa yote bebako na Chihase na benye bako na Mshwaga benye bako fasi yote, ninawatakia Kaziba yote nzima. Mungu aonekane kuwa pamoja nasi katika vita vyetu. Tumlilie Bwana katika magumu yote tunapitia ndani, tumlilie Bwana katika jambo zote tunapitia, tumlilie Bwana. Na ni hapa ndipo maandiko yanasema katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza 5:17 ya kwamba ombeni pasipo kukoma. Ombeni pasipo kukoma. Tuombe wapendwa, pasipo kuchoka, pasipo kuomba. Kuna mambo ambayo Mungu atafanya katika maisha yetu. Wazibaziba wote nawaambia siku ya leo, kuna magumu mengine yanaweza yakatupata, kuna vizito vinaweza vikatupata, lakini tuelewe ya kwamba tukiwa na imani katika Kristo na tukiendelea kumwomba Mungu, tukiendelea kumsihi Mungu, Mungu anaweza katusaidia katika vizito vyote. Kumbuka Isaya anasema ya kwamba wenye kumkumbusha Bwana wasichoke. Mungu hana uwezo ya kusahau, maana Dieu c'est un esprit, Dieu il est esprit. Na ni hivi ndivyo maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo sura 4:14 ya kwamba Mungu ni roho. Na ni hivi nami nakuambia ya kwamba Mungu hawezi akasahau, lakini nabii Isaya anawaambia wale wenye kumkumbusha Bwana wasichoke na kumkumbusha Bwana. Tafsiri yake, wenye kumkumbusha Bwana tuendelee kuomba kila siku, tuendelee kusema kila siku, tuendelee kubisha kila siku. Na katika kitabu cha Mathayo, ni hapa ndipo kuna mwandishi mmoja na kuna baba mmoja ambaye alipatwa naye pia na wageni usiku, na wakati aliposhikwa na mgeni usiku wa manane akakosa chakula cha kumpatia, lakini alijua ya kwamba jirani yake alikuwa na mkate. Akaenda kwa nyumba ya jirani yake, akatokea kwa mlango, jirani yake akamwambia, akanyamanza. Akatokea kwa mlango wake, jirani akasikiliza ya kwamba ni rafiki yake ndio mwenye iko natoke. Akamwambia kuna nini? Akamwambia ya kwamba nimepatwa na wageni nyumbani, lakini nimekosa mkate ya kuwapatia na huko nayo, mimi nakia kulomba mkate. Yule bwana akasikia bisirani juu ni busiku, akasema haezi akamfungulia, akanyamanzia yake. Ule bwana akaona ya kwamba huyu bwana ananyamanza, lakini nitamuderange, sitanyamaza, nitatokea mlango mpaka sana sikie ko derange akuya fungue. Akabisha zaidi sana, na wakati alipobisha zaidi sana, yule bwana akatoka. Na ni hapa akamwambia, sikupatia mkate kwa sababu uko rafiki yangu, sikupatia mkate kwa sababu uko jirani yangu, lakini nakupatia mkate kwa sababu umeniuzi na kugubisha mlango wangu. Basi chukua mkate, nenda kapatia yule rafiki yako, mgeni wako ambaye amefika, naye akapata vile ambavyo alivitafuta. Na sisi pia Wazibaziba, kanisa la Namurera, kanisa la Kaziba, na sisi pia kama tukibisha mlango, kama tukimlilia Bwana kila siku, kama pale kwenye uko hata saa ukijiba hata saa kidogo, upige magoti na mimi nipige magoti, umlilie Mungu. Kuna mambo Bwana atafanya katika mji wetu. Kuna mambo Bwana atafanya katika maisha yako. Kuna mambo Bwana atafanya katika jamaa lako. Kuna mambo Bwana atafanya katika maisha yako na kwenye ndoa yako, ama kwenye maisha yako na kwenye afya yako. Wenye kumkumbusha Bwana tusichoke na kumkumbusha Bwana. Tuendelee kubisha tu, tuendelee kubisha tu, tuendelee kugonga tu, na atatufungulia. Maana yeye si zalimu ili atusahau, yeye si zalimu ili anyamanze kimya kama mwanadamu. Mpendwa, nakutakia Jumapili ya baraka, Jumapili ya heri. Nataka kwamba niombe pamoja na wewe siku ya leo, ili kwamba Mungu akubariki. Mungu Baba uliye juu mbinguni, wewe ndio ulituita katika huduma hii. Ninamwacha ndugu huyu ambaye amesikiliza mahubiri haya siku ya leo. Ninamwombea nguvu, na muombea uwezo. Hatua ya kwanza, nisamehe mimi dhambi na makosa yangu. Pia msamehe mpendwa ambaye ananisikiliza kwa saa hizi, dhambi na makosa zake zote uzisamehe. Naomba Mungu uonekane kumtia nguvu ya maombi. Huyu ambaye
amepungukiwa. Alikuwa ni mhubiri mwombaji wa nguvu, lakini amepungukiwa na nguvu ya maombi. Ninamwombea Bwana mtie nguvu ya maombi, uonekane kumwezesha, utupandishe madimension za priere mpaka vile vinashindikana katika maisha yetu inawezekana kwa siri ya maombi, kwa siri ya magoti. Bwana, tunajua vyenye viliwezekana vyenye vilishindikana vinaweza wezekana. Naombea kanisa la Namurero libariki, naombea kijiji ya Chirego ibariki, naombea kijiji ya Burerero ibariki, naombea kijiji ya Namikubi ibariki, kanisa lote la Selpa ulibariki. Naombea pia hapa kanisa lote la hapa Kaziba ulibariki, mwami wa Kaziba umubariki. Naombea mchungaji Mubagwa umubariki naye pia, bariki mchungaji Levi Ngangura mahali alipo naye pia umkumbuke Bwana. Tunaombea Kaziba yote mzima, mkila mzibaziba mahali alipo Bwana, umfiche kwa damu yako, umupiganie kwa kila magumu anaweza kuwa ndani siku ya leo. Uonekane kutuficha katika damu yako limanka Golgota. Tazama tuko katika mwezi wa Pasaka. Hapa juzi yake tulikuwa tukisherekea kufa na kufuka kwako msalabani, na ni hivi maandiko yanatuambia katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wake wa 14 ya kwamba ulipitia wana wa Israeli ukawatambukia, na mzaliwa wa kwanza hakuwaangamiza. Ni hivi nasi tunakuomba Bwana, utufiche katika damu yako. Watoto wetu wafichwe, wake zetu wafichwe, waume zetu wafichwe, jamaa zetu zifichwe ndani ya damu yako. Mabaya yasitupate kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuonekanie katika mambo yote na kututendea mema. Tunaomba Mungu siku ya leo ionekane kuwa siku ya amani na ya uficho ndani mwako. Ficha jamaa zetu, ficha watoto wako, na zaidi katika yote Bwana tunakuomba ukae upande wetu na kuyajenga maskani yako matakatifu ndani mwetu. Kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba hivyo, amen. Amen. Mahali ulipo nataka nawe pia useme amen. Mungu akubariki siku ya leo. Amin.